ప్రాంగణంలో కొలువై ఉన్నారు కోటిలింగేశ్వరుడు. ఆ కోటిలింగేశ్వరుడికి పరిమళ ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో ప్రదోషకాల అభిషేకాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా అర్చకవరేణ్యులకు మనవి. నమః. मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः. नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिरेन्नानां पतये क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय यक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायोषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दय देवतीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः. नमः सहमानाय व्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिने शिधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृगाभिभ्यो जिघागुंसभ्यो मिश्रदां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तं जलभ्यः प्रकृतानां पतये नमो नमो उष्णीशिने गिरिचराय जलुजानां पतये नमो नमः ईशमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः धन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो वसुयद्भ्यश्च वो नमो नमो स्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः
नमः व्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो गणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः संग्रहेतृभ्यश्च वो नमो सक्षद्भ्योऽर्थकारेभ्यश्च वो नमो कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो पुञ्जिष्टेभ्यो निशालेभ्यश्च वो नमो ईश्वरभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो व्यगेभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो